for the first time. पहिले पावटी काजाचा Praise the Lord. After 20 years, for the first time, we have taken a holiday. 20 वर्षांनी पहिलेच पावटी ती मुलांना केली आज आणि 20 वर्षांनी And even though the holiday is on, our minds were today's Sunday service. We went to Anjuna for Mass, and after coming, we were just thinking and thinking. We could not wait. We just came over here. कोणाकूच खबर नसली भाव रीतीला उपरांत एक गुपित आपले 20 वर्षाचे सांगात भेटतालो बरोबर नाही एक सनिधी चालल्यात कोणाकूच सांगूक नसले आमका थोडे हिंगा तिंगा फोटो मागच्यो पडल्यो प्लीज आमी चुकी आमची चूक मानून प्लीज आमका भोगशात फकत म्हाका आनी ब्रदराकूच खबर आली आणि तो म्हणटा आपणाक एक भाशेन वेळ मेळ्ळो तरी पूण आयज आयतार म्हणटकूच आमची काळजां आयताराची मोहीम येतात थिंगा वचपाची आसली म्हणटा आनी तरी आसतना आमी सकाळी अंजुना इगोर्जीन म्हणटा विसार केली बरोबर पूण आतां आमकां काळजान ओडून हाडले ह्या जाग्याचेर जो उतर पडटा थंय. We were only waiting to come and listen to God's word over here. फकत येऊन आशेताली देवाचे उतर ना पडवडटा ते आयकोंक. And God bless our sister who shared a testimony and such a powerful prayer. आणि देवा कारका म्हणटा हे बहिणीन शिकवले हिंगा आणि आपली गवायकी सांगली तिका. And this is an example that God chooses the weak to shame the wise. शिकणार हा त्यांना मोठे करपाक साध्या मनशांक ते उचलून काढता म्हणटा खालती कायेच्या मनशांक ते उचलून काढता. And those who are broken, they become masters in mending hearts. आणि जे कोण मुलोनी आसा ती बांधून घरातले बांधून जिविका तयार जातात पुढे येतात. And all of you always keep watching me preaching the word of God, but it is my wife who never stops me from going, whether it's 25 days, 1 month or 2 months or 3 months continuous. She never stops me from going out and sharing God's word. So all of you keep looking at me, but actually speaking, she is the powerhouse behind me. आपण म्हणता सदा तुमका दिसती पडटा तुमका महिन्याच्या महिन्या हिंगा येता तो सगळ्या संवसाराक भोंवता तो पण म्हज्या फाटल्यान जो आसा तो खांबो तो म्हाका आदार दिता म्हणटा जेजूक चिंतून रावपाक देवाचें उतर फडफड करपाक सगळ्याच वेळार. And thank God that there is no grumbling, there is no complaining, there is no murmuring, only love and love and love. आणि देवा कारका म्हणटा की काय गुणगुणावप ना काय त्रास ना पण सदांच मोग आपल्याक मेवता And म्हणटा. I believe this holidays of ours has really revived our love for each other, and I believe that now the Lord is taking us to the next level of ministry. आणि ह्यो मुद्रास म्हणटा आमकां खऱ्यांनीच बऱ्याक पडला कित्याक देव आमकां अदीक वयर उबारूंक सोदता म्हणटा या घराब्याच्या मोगा वरवीं आपल्या कार्य करपाक अदीक आनी अदीक कितें तरी बरें ओतमीक वाटेन जाता म्हणटा. And I thank God for my beautiful 2 daughters who are also not complaining and grumbling and murmuring, but they are also walking in love. आणि जे 2 जाण म्हजे धुवो आसात तांकां तेणी बराबर हाडूंक नात फकत 3 चेयल्यात ते म्हणटा देवा ती म्हणटा हुशालकायेन आनी मोगान हात कांयच तेंचे वायट त्रास ना. One step ahead. My children have not come because they have got college. तांकां कॉलेज हा म्हूण ताणें हाडूंक ना तांकां ती कॉलेज हा म्हूण. Praise the Lord. And from the time we have come now, from the time we have come, this brother has been really harassing us. तुम्ही दोघी मुझ्या घरा या आणि मुझी 5 बुरगी पळत नाव आणि मुझी बाहेर वगैरे राहू. Praise the Lord. I am not opening my mouth. Okay, he started. ऑनलाइन देख रहे तो क्या हो गया, वही तो बात है. Praise the Lord. She's telling him to stop. Thank you, Jesus. Hallelujah. So God bless you all. And we all love you. Hallelujah. जेजू कारका देवा पहिल्यान हात वयर काढून मार्गाने Brother Johnson, brother, sister Janice, last night I was talking to one brother in Bangalore. रातचो हांव एका भावाशी उलयतालो बेंगलोर आनी तेका कितें तरी एक दोतोरान दुयेंस आहा म्हूण सांगलां. प्रेज द लॉर्ड. आनी हो एक बरो घराब्याचो बरो देवाचे राज्यांत वावर करपाचो हो देवाचो मनीस
प्रेज द लॉर्ड. तो पवित्र आत्म्यान म्हाका असो उगडास केलो सांगपाक तेका की दुयेंस जे आमचे एक जोड एकल्याचे कुडीक येता ते वो एके फॅमिलीक एका घोराब्याक एका घोव बायला भितर कितें तरी वाद विवाद जाता, एकामेकाक उतरां उलोवन वा एकामेकाक घावे घालून खंयचे दुयेंस व्हडलें जे मनशाचे कुडीक जाता ते काय दुसऱ्याक दुखोवन एके फॅमिलीक वा एका बायलेक वा एके घोवाक दुखोवन दूख जाता ती व्हडली काय हे दुयेंस व्हडलें? What is the greatest? So what is more painful? कितें चड दुखता जे दुयेंस म्हाका जाता ते वो हांव तेन्ना म्हजे बायलेक वा घोवाक दुखयता ती खंयची दूख व्हडली? खंयची दूख व्हडली? दुसऱ्याक दुखयता ते गावे पेकपाक सोंपें काय म्हजे गावे पेकपाक सोंपें? हांव त्या भावाक सांगतालो हांवें ह्या देवाच्या उतरान जायत्यो काजारी जिवितां मोगान परतून बांदलेली पळयल्यात. प्रेज द लॉर्ड. केन्नाच गावेच घालूंक ना नसलेले भाशेन पळयल्यात. प्रेज द लॉर्ड. तो असले जोर